Hyundai Tucson سالی برارش 2013. من این نمود بیرنی ماشین من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. 4 الکتر پاکت، سنتر زمک، коробкаш автомат, титроник. این حالت سالن ماشین چه خیلی که دیده ایستادید؟ این حالت سالن قفای ماشین пробегаш 86,000 километр. мотор 2 сӯзишвори газ бензин, газаш евро 4. расходаш расход чанд та гуфтӣ дако? 14 та буда расходаш. 14 та газки 100 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 120,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 786 600. Kia K5 соли барориш 2011. мошин вагони мебошад. мани намуди бирнаи мошин дӯстони азиз. من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتر پاکت، سنتر زمک، یعنی آینه چاش کناپشی، коробкаш автомат، сиденияш гарм و خنک، CD پلیر دارد. چه خیلی که دیده ایستاده همه نواراتاش کلیتاش ستار استاپ. این حالت سالن ماشین سیدینیاش باز لیفت دستان عزیز. رویلاش هم لیفت، رویلاش اباگریف لیفت. این حالت سالن کفای ماشین بامش پانورامه. мотор 2 сӯзишвори бензин. расход чӣ қадар? расходаш 7 литр ба 100 километр мегардад. 7 литр 8 литр ба 100 километр мегардад. нархи мошин 120,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 866 77 17. Hyundai Sonata соли барориш 2009. من این نمودی بیرنی ماشین دوستان عزیز. رحمه علیکم. من این من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتر پاکت، سنتر زمک، تا سیدینیوی پیش اباگریف، коробкаш автомат, титроник و اینجا پورتاش کامپیوتر، CD پلیر دارد دوستان عزیز. پربیگش 102,000 کیلومتر پربیگ. یادآور میشیم سیدینیوش هم لیفت، باز سیدینیوش کوژنی میباشد. من این بامش پانورامه. من چکلی که دیدید پانورامه. من این حالت سالن کفای ماشین کفاش هم سیدینیاش اباگریف با سیدینیاش کوژنی می باشد. بسیار در یک حالتی خوب. من این زدنی کامیره پیردنی کامیره دارم. мотор 2 сӯзишвори бензин. расход чӣ қадар? расходаш 8 литр 9 литр ба 100 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 100,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 756 59
99. Hyundai Avanti соли барориш 2007. Мошин вагон мебошад. Манин намуди берунаи мошин дӯстони азиз. Мана манин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. این حالت سالن پیش 4 електропакет, сентр замок, oyna чош, кнопочки, пробегаш 74,000 километр дӯстони азиз. Коробкаш автомат, титроник, дута сиденияи пеш обогрев, CD плеер, магнитофон дорад. Мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дидед? Мани ҳолати салони кафои мошин дӯстони азиз. Мана мотор 1.6 дӯстони азиз, сӯзишвориш бензин. расходаш 8 литр به 100 километр. нархи мошин 75,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 38 19 19. Chevrolet Spark соли барориш 2012 дӯстони азиз. манин намуди берунаи мошин. манин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 електропакет, коробкаш автомат ва инҷа CD плеер дорад дӯстони азиз. این ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед? ҳолати салонаш ҳозир мо пробегашам барои шумо маълумот додем дӯстон. пробегаш 143,000 километр. мани калиташ бина. мани ҳолати салони кафои мошин. мотор 1.2 сӯзишвори бензин. расходаш чӣ қадар? чанд литр? расход 3-4 литр бисосиян сахта мегардад. нархи мошин 58,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 34 70 57. Kia K5 соли барориш 2011. мошин вагон мебошад. манин намуди берунаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз кафои мошин. 4 паҳроникои кафо, пешандаам паҳроникошад. дохили салон 4 електропакет, сентр замок, коробкаш автомат, мани сиденияш обогрев, бортош компютер, мани инҷа CD плеер дорад дӯстони азиз. то ҳатто ами рӯлошанам обогрев буданд. рӯлошам обогрев, мультирӯл, лифт, калиташ старт стоп. бинем чӣ ҳаёзи пробегашам мефаҳмем. мани сиденияш боз лифт дӯстони азиз. бомаш панорама. мана бомаш панорама. пробегаш чӣ қадар? 180. пробегаш 180,000 километр будааст. мани ҳолати салони кафои мошин. сидения кожини бо сиденияш обогрев. мотор 2 сӯзишвори бензин. расход чӣ қадар? расходаш номаълум, чунки мошин вагонде. нархи мошин 120,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот
93 995 0002. دوستان عزیز، شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید، پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما. استودیو بهادر با تکنیک های معاصر زمانوی و جشن مراسم های شما زینتی تازه می بخشد. از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما. تلفن برای معلومات 92 899 89 89.